الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حكيم عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض الأرض خروجا وأنهارا رواه البخاري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله আমার কলেজের প্রোগ্রাম করা জামা মসজিদ কর্তৃক আয়োজিত জুমাতুল আলোচনা সম্মানিত মুসলিম ইকরাম কলেজের আয়োজক আমার স্বপন ভাই প্রবাসী ওয়াসিম ভাই আমিন ভাই সাউথ আফ্রিকা সমগ্র গ্রামবাসীর কাছে আমি ঋণী বিশেষ করে আমার স্বপন ভাই বরকতে এই তিনটা মানুষের বরকতে আল্লাহ আমাকে এই গ্রামে নিয়ে আসছে আকাশের ছাদ হাতে পেলাম এত খুশি